sa'yo, idol. Pucha ka, mukha mo nga si Rene, idol. Guys, pabicture ako, idol. Bayan ban, guys. Shoutout, idol. Picture, idol Bayan-ban. Sali tayo. Doon ka ng cellphone. Dali ka na, idol. Abi-abi tayo, idol. Puta, naiiyak ko, idol. Naiiyak ko, idol. Idol daw siya, gago. Naiyak daw siya. Pabicture kami, idol. Okay lang ba, idol? Kaya mo nga, gayeta. Okay lang ba, idol? Mr. MVP, pa-picture ako sa iyo. Solid, idol. Aaron Bayan-ban. Solid. Hindi mo tuloy. Solid. Idol, karangalan. Pabicture, idol. Bayan gago. Sige, pare, sige, pare. Pabicture tamo, guys. Pabicture tamo, guys. Ay. Guys. Kahit dito man lang ya, sumaya ka. Kuya, pa-shoutout. Idol Aaron Bayan-ban. Shoutout, Rene Baterbonya. Ang cute mo naman. Grabe ka naman talaga. Solid. Aaron Bayan-ban. Siya daw ipalit nyo. Solid. Aaron Bayan-ban. Guys, ayan na yung inaantay nyo, guys. Guys, ayan na yung inaantay nyo, guys. Idol Aaron Bayan-ban. Hinihintay ka rin nila, pre. Nag-spam nito yung tao, pre. Thank you po. Thank you, Ma'am Lisel. Oh, Nice to meet you, Idol Aaron Bayan-ban. Solid, Idol. Uy, thank you Solid, po. pre. Katabi mo pa si Raisus, pre, oh. Okay, Divide. Jesus. Pre, nakipeligrino, pre. Shit, solid. Kaya pogi mo talaga, pre. Tingkit yung mata, pre, pre. Pwede ka ba i-follow, Kaya Idol? nga, pre, pre. Ano ba ang pag-uusapan natin? Idol, pwede ka ba i-follow? Oh, sige, idol. Gusto kita makalive, idol. Oh, sige, Idol, follow kita, Idol. Shit! Sobrang solid. Grabe, idol. Kanina ka po. Idol, kamukha mo nga si Rene, idol. Solid, Idol Aaron Bayan-ban, guys. Interview pa mo talaga. Pre, parehas kayo ng pisngi, parehas kayo ng ilong, parehas kayo ng hairline. Parehas kayo ng ngiti. Grabe, pre! Ganun ko. Ganito ba? Oh, ayun! Solid, Idol Aaron. Iiyak ako ngayon, pre. Ano, pre? Pre, namimiss ko na kayo, pre. Hindi ka ba mapapakita sa amin, pre? Miss na ka na. Pre, punta na ba ako? Pre. Pre, uwi na ba ako, pre? Pre, uwi na ba ako? Uwi na, pre. Miss ko na din ako makasama, pre. Na, pre, yung mga ano, pre. Pre, kamusta na si Coach? Pre, kamusta na si Coach Jess? Okay lang, pre. Di good news, pre. Tumawag sa akin kanina, pre. Nakamusta, pre. Pucha na, tumawag siya, pre. Nasa CR, pre. Tumatae. Puto, bravo. Gara ni good, pre. Pre. Kamusta na ba dyan sa, ano, pre? Kamusta ba dyan sa Maynila, pre? Okay lang ba? Maynila. Okay naman ngayon dito sa Maynila, pre. Kamusta naman, pre? Bakit? Naman, pre. Yung mas hard yung sa atin. Sa, Wow. Mas namimiss ko yung sa atin, pre, kasi yung banding natin hindi mapapalitan. Sobrang solid. pero yung na-practice ko, ano yung mas hard, pre? Yung John ba o yung Ginagawa, pre? Ano, pre, sa Dobrakan? Start yung sa Dobrakan. So ngayon, pre, nakikita mo bang mayroon ka bang improvements, pre? Ano naman, pre, may improvements naman. Siguro mo lang yung shooting mo, pre, yung lagi mo sinasabi sa'yo, pre, pre. Yung shooting tsaka dating mo, pre. Yung importante, pre, yung lagi sinasabi ko sa'yo, pre. Oo nga, pre. Kita-kita tayo. Nagbuto rin na yun, pre. Kita tayo soon, pre. Bisa kita, pre. Kita tayo, pre. Magkita na tayo soon. Sana makita na tayo, pre. Sabi Picture ko, nga. pre, mag-ano tayo, pre, magbabanding po tayo, pre, Pre, sana mag-reunion po tayo na, pre, sa team natin, pre. Ingat ka dyan, pre, good luck sa mga games mo, pre. Ingat, pre, ingat, pre. Good luck din sa mga game nyo. Pre, Ingat, pre, mahal kita, pre, mahal shout kita, out, pre. pre. Shoutout kita, pre, sige, Rene Baterbonya, shoutout sa iyo. Ano ba, pangalan mo, pre? Shout out daw po kay pre. Kim Joseph muna daw po. Phil Joseph. Ito na, go na. Oh. Video me! Video me, good video. Bibidyo ka daw. Phil Joseph.
Shoutout kay Phil Joseph. God bless sa iyo. Ingat ka dyan. Saan ka man. Hope to see you soon. Bye-bye. Saka daw po kayo Idol Ben si John Paul Kanda. John Paul Kanda. Shoutout din kay John Paul Kanda. God bless. And good luck sa mga ginagawa mo. Mabuti kang tao, idol. Bye-bye. Last na daw Idol, JR Nakpil. JR Nakbil. Shout out kay JR Nakbil. God bless and ingat. Bye-bye. Yeah. Thank you Idol, thank you. Thank you, idol. Mabuhay ka. Idol. Ano gusto mo? Ingat palagi Idol, thank you so much Idol, Idol. Time ulit. Next time ulit, sana makalive pa kita ulit Idol. Matik idol. Una mo na ako, idol. Thank you Idol. Ay, idol. Salamat, idol. Thank you. Guys, nakalive natin si Rene, guys. Grabe, guys. Hayati. Pucha naman talaga yung sad-sad na mga yan, oh. Ayun, mag-invite tayo ng mga guys, yung mga natatawa, guys. Huwag tayo mag-sad-sad, guys. Bawal yan, guys. Ito, guys. Ano yung sad-sad na yan, man? Ito yung most sad. Ito yung... Shit, man. Ipaagi na lang lakbay pa. Nakalive natin si Rene Balterbonia, guys. Grabe siyang karangalan, guys. Salamat sa nag-spam. Ilan yun? 100k yun 100k na spam yun. Thank you. Sa karangalan, nakausap natin si Rene Balterbonia, guys. Grabe, guys.